You are watching Goa TV 24. An attempt to construct a building by submerging the pond at Candalam alleges Kalangute Constituency Forum members have warned to go to court if the order is not reversed. The traditional pond located Suawada has been repaired by adding soil. The Panchayat should immediately remove the mud from the site and restore it within 10 days, otherwise we will have to go to court. President of Kalangute Forum Pramanand Divkar has warned. There are 2 ponds in Suzavado, where the authorities tried to put soil inside the pond. Candalam Panchayat Sarpanch Blaise Fernandez stopped the work along with the police. Former Sarpanch Firmino Fernandez claimed that no permission was taken for construction. According to President of CCF Pramanand Divkar, water is stored through small and big drains. Farmers use that water for their rice. Many farmers are not even able to go to the fields. The Biodiversity Committee of the Panchayat needs to take responsibility for the conservation of the pond, but some members of this committee are working against the law. Therefore, this committee needs to be changed immediately. Sushant Lutkar, a local farmer, also expressed his anger at the way the pond was being used. अशें दिसता की ती एंटायर तळी तो पुरोवपाच्या प्रोसेसान आसा आनी ती तर तळी पुरयली हे वॉटर जे चॅनलायज जाता व्हाळांसून पावसाचे ते खंय स्टोर जातले आनी खंय वयतले हाचो अंदाज अजून पासून बांदूंक जायना तेन्ना पंचायतीन ह्या हेचेर त्वरीत एक एक्शन घेवचें आनी जी तळी तेंच्यांनी पुरयल्या ही 28/20 तेणी ऑलमोस्ट अराउंड सगळी तळी पुरयत येयला तो ती तळी तेंच्यांनी डिसिल्ड परतून करून ती रिस्टोर करपाचें म्हणून आमी पंचायती कडेन मागता आनी जर तर पंचायत करिना विदिन दीस 10 days फ्रॉम टुडे जाल्यार आमी हेचेर फुडें कारवाई करतले आनी जी गरज आसा ही रिस्टोर करपाक वी विल टेक दिस इश्यू टू फॉरवर्ड. दुसरें सांगपाचें म्हटल्यार आतांच कळून येयलो म्हाका की पंचायतीचो जो बायोडायवर्सिटी चेअरपर्सन आसा इट इज वन ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स and as per the policies of the biodiversity elected members cannot be the chairman or chairperson of the biodiversity. त्याचेरूय पंचायतीक एक सेक्रेटरीक सांगता तुमच्या माध्यमांसून की त्यांनी हाचेरूय लक्ष घालून हे परतून कमिटी जी आसा ती सारकी करची आणि जो नॉन इलेक्टेड और नॉन पॉलिटिकल पर्सन आसा पळय त्याका ह्या बायोडायवर्सिटीच्या हेचेर एक चेअरमॅन म्हणून नेमचो सो दॅट नॅचरल जस्टिस can be obeyed. Authority जी आसा जे NGPD म्हणू नका जे TCP म्हणू नका आणि आमकां अशें दिसता ह्या प्रोजेक्टाचे डिस्प्ले बोर्ड हो ना इट इज अ कंपल्शन फॉर एवरी प्रोजेक्ट टू पुट द डिस्प्ले बोर्ड हाचेर एक डिस्प्ले बोर्ड ना लायसन्सीस कोणाची हा ते ना कांयच डिटेल्स मारलेले ना तेन्ना TCP डिपार्टमेंटान सुद्दां हांगर येवन इन्स्पेक्ट करचे and जर ये permission it comes under the ODP 2025 as per the high court order आता जी पास जाल्या त्या हाय कोर्ट ऑर्डरी प्रमाणे हे कंस्ट्रक्शन जे चालू आसा पळय जो साइट चालू आहा ते बंद करपाची गरज आसा आणि तेन्ना पंचायतीन तांकां स्टॉप आणि TCPन तांकां स्टॉप ऑफ ऑर्डर धाडपाची गरज आसा आमी मागता की हे एक्शन जायना जाल्यार आमकां एक फुडलें पावल मारचें पडटलें आणि वी विल टेक दिस टू द next authority whichever is that and we will see that हे काम हांगर इल्लीगल चलता ते बंद करपाचें आनी ती तळी आसा पळय ती परत रिस्टोर करतले अशें म्हणून आमी एक शिटकावणी दिता.